জরানি কক পানো যতন নাম সুগো তিনি জরানি কক পানো তিনি 2 তারিখ আগস্ট 2024 সাল মারি আও খাবে তাদের বুকুক চং তিনি বালাই খেরা নাংকুক মানি কক মার তু উইনাই নর বেস কাং হাই হাই সমেত আও জরানি কক পানো তিনি কাইসা আওয়াইবা এমার্জেন্সি সামুনি বাগিনাই কাইসা আওয়াই মুনো নরনো মাইয়া ফার গ্রানাই তাম নিহিনবা অর চিন বরনি বিসিংও বালাই খেনো কি সাঙ্গি তংখা जों सामुं रतगो सेबुग रतगो आजिमुं रतगो फियाबा जों साक साक पुया सकां रोंनानै नांग्राव रोंमुंगो चिनि बियाल माने बागिनो जों गोबां फुजागावनो उको सेबसाबबो मानथाया ngै दङो ताइ दाबो चिन बरक बाइथां याकमै बासनानि थानिबो बेलाय खे बियाल ngै जों दाबो जागा दङैबो मगेदों काइना रोंया पुखिरि दङैबो आरिना रोंया gai puji tongibo kaham mentally hekaba tamsana bo wan sukmung bomatom koreini baginai elem koreini baginai जों आजिमुं गोबां खायमा यांगै दङ फियाबा आबगिनो स्किल डेभलपमेन्ट नि रगो जे सरकारनि बखाक्ति गोबां स्किम खालाय दङ सि बर आपति रगो बेलाय खेले किसा थाङै दङ फियाबा आं ताबनो साननाय मा गांखाय काइसा स्टेट इन्स्टिट्यूट अफ होटेल मैनेजमेंट नै आगरतलावनो काइसा होटेल मैनेजमेंट नि इन्स्टिट्यूट खुलुबदाखा अबंगाके और खयरपुर yang bypass थाङै जामतलि थांमनि लामाव आरो नेशनल काउन्सिल फर होटेल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट होननाय 2024 काइसा टेस्ट परीक्षा माने बिसिंति और एडमिशन क्लास जागै दङो गाके अब सम्पूर्ण तामसासिनाय निनि बाय थांया खय बासान बागै और परि कमप्लीटिंग खांकेनो नरनो चाकरि रनानि बागिबो बर ग्यारान्टी रुइ पर रुइ दङो आबनंखा नरक टेस्ट रनानि बागि हिंकांके 5 तारिख आगस्ट टेस्ट नाय टाइम के 10 tan सिम 12 जरा टेस्ट के ऑनलाइन ति नाय ताइ एप्लीकेशन सबमिट खाइना के 24 तारिख जुलाई नि सिमी 3 तारिख आगस्ट माने खना जरा न दं सिओ अटे हिंकांकाय एप्लीकेशन और ऑफलाइन ति इनको मा खाइनाय ऑफिस फाइनाय ग्रा टेस्ट सेंटर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा बाईपास आनंदनगर आगरतला त्रिपुरा इनका नरकैबो दि इनफरमेशन काहाम के साइमानन बागैनाय और जे परीक्षा गन से चाकरि मानाय हिंगा के अबर नगद दंथबो कक सावैनाय खना जदि फाइनाय कक साहरदि 9706010092 ओ नंबर कक साहरदि इनि अंगते कैसे कक साहरि मानो 9706010040 ओ नंबर कक साहमा बिसिंति एबा ऑनलाइन ति नायना हंके नरक नैमनो @sihmtripura.in माने shmtripura.in अब स्मॉल लेटर बायनो सास खाकेबो और नाहारि माननाय और सेपसाप नावै माननाय इनके सामुं जे बर रुतुगि तंनाय रक ताइता मलेरि तंनाय और कक साहरदि एबा और कोरङिनायदि चाकरि रक मानियो थांनाय मादुइ पास 10 फेल अब हेरबागि गोबां स्किम दङ र इनकाय आमनो कारिबो हायो चिनि जे तामसारसिनाय इंटरनेशनल डायरेक्टरेट ना इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक सेंटर जे बरगक तागो बरिरगनि बेमार जेमन उचराय इंया अंगमानि इंया हंकाय बाक्सा उनको सुतिलामनि बेमार इंया हंकाय आमनो कारिबो हाइनो बरिरगनि प्रेगनेंसी वो प्रॉब्लम एबा काहाम करफाना चरे आसानि बागि के डॉक्टर चिंति प्रसाद डॉक्टर काहाम बायनो और नाजगी तंगो उनको रिबागि कर्नल चमोहनिबो अब रिबागिनो चिनो बाहनो किसा सावरि देहि सावन बागिनो रमा सासिनाय हिंदुस्तान डायग्नोस्टिक सेंटर कर्नल चमोहनिबो तंगो कक साहर दिनर बर नायहरना हगांके नायजनांके 7005002862 ओ नंबर नेखे लेन लागे कॉल खैमानो 0381356061 ओ नंबर कक साहर मानि बिसिंतै खाबन ताते बुकुक चौ तिनिन जरान कक पादन पुयाव अकक मा साहर मानि कारण हिगांके नरकन जतिखे ओ जरा जेहेतु लास्ट नि तखाबा आबुन बागिनो नरक सेपसाप नाहाना बागिनाय अब कक मा साहर मानि सि हिगाय खाबन ताते बुकुक चौ आनिया फाव ताबुक जे कक तमा तिनि पुया सारनि हिगांके वातुइ नखा सालनै मार वामानि बागै अब नखा सालबा जरा वावै थांनाय अब हाय नि कक तमा ताई नखा सालबा जरा वाति वाइ थांनाय केते नरनि सामुं हुमुर गोबां दुआ नाय फेबा अ दुआ मानि जरा नरक नख तंगतै हान्यो टिभि नायो नंगो चावो बेरायो तंगो आके तंगियावै नख तंगतै किसासो YouTube नाय फानो वानानि सोरंदि मैकेथुं
kaini sendi inyang kai ba muikumu bahike kai khalai abahai rok serungi nyai kebang ma aji mano tok bahike di kai abahai rok ma YouTube search khai kero norri bagai sep sap ka hamman nai kai do phano owa tu jorawo tini jengjal lukja kukha kereng jagao lamao hakwa gei gari lai me angmani rok ge tuitori nai utla sabai mani rok gai boses করে সাউথ দক্ষিণ ত্রিপুরা বখাগো তৈ বেলাই ফাইমা বাই ন খুগ লামা বেবাক তৈ লম্বাইখা আবাহাই দং হালগ সাউথ ত্রিপুরা শান্তির বাজার রকনি যে হালক ন তৈ ন চিনিয়া ফাও কাইসা মাংকলি ফাই সবে দङ ওয়া তৈ ওয়া মানি বাই যে জंजाल চিনার জমপুজলা রকনি বকক তোমা সপাইখা গরং জাগানি ত্রিপুরা হাও তিনি ওয়া তৈ ওয়া মানি বাগি নাই দেরাও কলাইবাইখা ফানি চিনিয়া ফাও কাইসা ভিডিও পুয়া নাই যাইতি তৈ তর মানি বাই জंजाल কলাইজাক তিনি যে সাউথ ত্রিপুরা আবনিনো মাংপ্লি জরান কক পাননি পুইলাও আবনি ইয়াগুলো সতে কতর ককরুমাও ফাসিং থাংলায়ার সফলাই ওই নখ সাললাই ওয়াতি ওয়ামা বাই তুইও কবলখা বিলুনিয়া বড়রগি থাংলাইসু মথাকজাকখা তাই নগ যতন সব জায়গায় মা টংবাইখা আউলি টংনাই রক তাই খাদুজাক আউলিও টংনাই রক স্রাং সালিসমিনো ও ওয়াতি ওয়ানানি চেংমানি তিনি বাওই টংমানি বাই তুই থাংনানি লামা বেলেखे केसेब ओंगमानि बाय लामा ताइ नग रग तै हाबै लमै टंबाइखा दीपर जरा तै बिलुनियानि पौर परिषद आमसाइनि कालीनगर आर्य समाज बेंक रोड ताइ रामठाकुर पारानो खबै नन्दी पारारक लामा ताइ नखला रक बेलेखेनो तै लमजाक उमाबाय सय सिमुंनि रायगाति ड्रेन तांजागिया ओंमानि बायनो अबाहाय हनै खारखालायखा खादजाक लुकरक हाफांनि नायकल मुङो बियालनि बागैनो अ तै अबाहाय के बाङै टंसिउ हनै सिलचामु बरनि খাবার তাদের বুকুকসং অবত তিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি তং খরনি হালকনি কক বুয়াগ্রানি কক বকিসা তङ ব তিনি বিনি ফেসবুক কাইসা আপলোড খাইছিনি ও বিনি বিবি কীর্তি দেবী দেববর্মন ব তিনি গর মানে তাম जेपी नाड्डा गांके केंद्रनि सागदुक हामख्राय मन्त्री बबाय थाङै मालायखा मिया मालायनाय ब त्रिपुराव एम्स हस्पिटाल खुलुगनानि बा मेडिकल कलेज टीटीएडीसी खुलुगनानि बागैनाय इमिडिएट खुलुगनानि बागैनाय कक सालायखा ताइ जेपी नाड्डा बाहायनो बिनि कगनो गसुइनाय नाहाका इ टीटीएडीसी आमसायो एम्स हाई हस्पिटाल ताइ तामो मेडिकल कलेज नाय अकगनो तिनि साइखेलगा बुवाग्रा बाहायनो ताइ एमपी कीर्ति देबबर्मननि पेडनो सिजाग रंनो रुइनो बबो अकक साइखनारमानि क यां इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा नि बखाखि बाहायनो बसकानि 8 तारिखो जेहेतु उको 3 टायर पंचायत नि इलेक्शन ओंना थाङै दङ आ इलेक्शन न तिनाय तिनि हास्तेनि चंबारी कमिशनार सरदिन्दु बबो साइखनारका जे बसकानि इलेक्शन न तिनाय हास्तेव जे ग्राक नायमाथां ताइ काहाम खाइनो उनि दङ हनै चंबारी कमिशनार सरदिन्दु चौधुरीसी ब तिनि साइखनारका पंचायत चंबारीनि बैलेट पेपर सापकनानि सामुं तिनि पाइखा ताइ खरानि बिसिनो ताइ बाकी ब्लक रगो बाहायनि बैलेट पेपर रहर जागनाय बसाका 35 टा ब्लग चंबारीनि नाय चेरफां चंजाखा
তাই চেরি নাইনি রক জানজা সামং খালাই তংখানি সাইখনা গাবো তাই চেরি নাইনি রক বিসিংর টিসিএস অফিসার সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বলং বেদে ni da gifangno khobini juro department ni officer rokno aro barjao rajak khanai sawi khana jakha hingka kai omno kariba hanyo election no tinai tabuk jehetu kusu borok tiarnai tonglayo abuni bisingo phano কিন্তু গণমুখ বসকাংনি উ আগস্ট তাল হংকাকে চিনি গোबांमा উৎসব দङ যেমন 9 তারিখ আগস্ট হংকাকে ইন্ডিজিনাস পিপল ডে হানি বছরনি সাল 15 আগস্ট হংকাকে 12 হাতে ইয়গমা সাল আমনো কারিব দङ 23 আগস্ট তামো এডিসিমান মানি সাল hingka salno rok sawini tini TTA edisio bahanyo EM Komol Koloitai EM Sohel Development Soni Manjak Mumbai kaisa koksa mungkha TTA edisio kotor ke indigenous people rights de palajak nai abroti koksa kha kintu press meet khaijo saklaiakho কিন্তু তিনি সিপিআইএম ni Tiprasa Bedek গণমুক্তি পরিষদ ni ngei গণমুক্তি পরিষদ ni ngei nai bor bahanyo hani besaroni sal palanya kok saklaika gobangma department bokhaste rogo sub division rogono palanya CPIM rok dingei Tiprasa barigo hani besaroni sal o pale munorogi tini press meet khai saikha গণমুক্তি পরিষদ ni tangphal Jitendra Chaudhary tai kasko Nores Jamatia borok aboni logi hani besaroni sal palema baksano 125 amendment khainai Tiprasa no DC more power khainani kobrono e chidolo khobnani gai gona sorao je taya pati mukhaje rogno romnani abahar kabangma kokti saka khana je rara charon department tinni press meet meaning ki pare na ha bon adhikar ain যেটা উপজাতীয় অংশের মানুষের জন্য আছে কাজে আমরা বলছি এই বন সংরক্ষণ আইন এটা বাতিল করতে হবে সিএ নিয়ে তো গোটা দেশের মধ্যে আপনারা দেখছেন এটা ইতিমধ্যে নোটিফিকেশন হয়েছে কার্যকরী করবার জন্য এই আইনটা আমরা বাতিল করবার দাবি করছি এছাড়া ককবরক ভাষাকে অষ্টমতমসি অন্তর্ভুক্ত করে অন্যান্য জনগোষ্ঠী উপজাতি জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য আমরা বলছি এইগুলি থাকবে আমাদের 9 আগস্টের স্লোগান হিসাবে বা আমাদের দাবি হিসাবে সেখানে এটা থাকবে এছাড়া আমরা আমাদের কর্ম পরিষদে আলাপ আলোচনা করে যেটা বেরিয়ে এসছে এই সময়টার মধ্যে বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় প্রচণ্ডভাবে কাজ খাতে আকাল চলছে এমন অবস্থায় চলছে এখন যে আরো বর্ষা চলছে এই সময়টার মধ্যে এমনিতেই টুকটাক জুম চাষ হয় জমি জমা টুকটাক সেখানে চাষাবাস করেন গৃহস্থীরা কিন্তু সেই জায়গায় মানে এই যে জুম চাষগুলি করা এই ক্ষেত্রে সরকারি তরফ থেকে যেমন কোনো ধরনের সাহায্য সেখানে থাকছে না এই জুম করতে গেলে তো খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে টাকা পয়সার সংস্থান যদি না থাকে কি করে কাজটা হবে ফলে কাজকর্ম না থাকাতে একটা আকাল চলছে এবং যা ছিটে ফুটে রাখার কাজ চলছে কোনো জায়গায় এই আপনার লোকসভা নির্বাচনের পর তাও একেবারে অপর্যাপ্ত এবং যে কাজগুলো হচ্ছে সেখানে ঠিক মতো সেখানে বিল টিলও পাচ্ছে না তার জন্য আমরা বলছি প্রায় 400-র বেশি মানুষ এখন শরণার্থী শিবিরে আছে সেই ধ্বংসলীলাগুলা ধ্বংসস্তূপগুলো আমরা দেখেছি অত্যন্ত বেদনাদায়ক অত্যন্ত উদ্বেগজনক আমরা চাই দ্রুত শান্তি ফিরে আসুক যারা দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে সরকার চিহ্নিত করে অ্যারেস্ট করে আইনানুগ শাস্তি দেওয়ার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করুক যারা খুনের সঙ্গে জড়িত অথবা এই লুটপাটের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে যাতে শাস্তি দেওয়া হয় এবং আমরা বলতে চাই যে যারা খুন করেছে তার জন্য একটা সম্প্রদায়ের সবাইকে অপরাধী মানতে ভাবা ঠিক না আবার যারা অগ্নিসংযোগ করেছে যে দুষ্কৃতিকারী ট্রাইবেল তার জন্য সমগ্র ট্রাইবেলকে দায়ী করা কোনো রকম ভাবেই ঠিক না
दुष्कृति खाबु दादा बुसम खनांगा त्रिपुरा हासेनी हान्यो हाय सिसिटिति फाइमानि केयर पूजा तिरि हरनि 10 टाउनो केयर पूजा चेंनाय खना सोमबारनि ना बसकांनि सोमबारनि फुं 5 टा ओसे ओ केयर पोते पाइनाय आगरतलानि कचाम हावेली हेकबा सिब्रै मताय नि नखलाओ बहायनि उंनाय ताय कताल हावेली एबा अजन्त प्रासाद बहायनो सिरिसिति रायजारि फाइबान हायखाय न मताय कायजाकनाय ओ मताय ज तलुकरनि बागै नायजाकनाय या फानो बेलाखे गुबै कथार हायनि मानि जागो केर पूजानो रगै खना हास्तेओ हापांनि दुआमु हायखाबा छुटि बहायनो रजाखा ओंखाय यां त्रिपुरा हास्तेओ वातै जे जागा कक्टमा कासै फाइ तंखा आबो नि बागैनो नबाति बनि कक्टमा बोलरनो आं लास्टेओ साइखनावनो फियाबा ताबो गानिया फाव जे कक्टमा तंमा गांकाय नादि जानि जाजा आमचाइनि हामक्राइनो तिनै जों नेतारनो सिमि नासिगि तंखैनिया सिनि निजिनि साक साक हयते बाहायनो किसा मा करंलायनाय आबो हाय हिनिनो जे वेस्ट त्रिपुरानि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नि थानिवो कायसा लेटार रहलाइखा जन्म जयनगर बिसिनि लुकुरक बंनि पारा आमचायो लामा मुस्लामानि बो आदां मादां तांबाया रांखा फाइपाइजाक अंगनवारिनि टयलेट तांबानि बो रां फाइजाक तांबाया गाय ड्राम ति तामसे दै टेंकी तांगानि बो रां फाइजाक किन्तु रां सनामबाया सारिन सामुंपाया सारिनो खारखारि खांतंबायखा आमाखे 13 टा दासा आमचाइनि हामिया सायारनो दाबि सानलायनाय तिनि बेलबारिनि आरडी ब्लक नि बीडीओ ब्लक डेभलपमेंट ऑफिसर नि थानिवो डीएम वेस्ट डीएम न रहदि हिनाय रेलेखा डेपुटेशन आरो गोबां कुनो त्रिपुरा मथने आदंरनो हायपना लुकुरनि गाहामनि हामारे सानैनाय बरनि आ डेपुटेशन बेलाखे नांमानि फारिखे लुकुरक जोंजाल आनि जाया सरकार जाया नि दमासाय सरकाराव थाङै सायले नांनाय आसामनो खलायलेखा बर खोनायनि बरनि क जों सालाबरि खुनिगै जों दिनै अरो बेलबारि आरडी ब्लक जों हायलेमनि कारण हंगाय जों जर्मेल जयनगर एडीसी विलेज नि हंगाय दिनै मनिटरिंग कमिटी जाय जों कयेकजना पंचायत न नायकल तंनाय र जों हायलेमनि मेन कारण हंगाय दिनै जर्मेल जयनगर पंचायतआव जे सामुं फाइमानि गोबां सामुं न इनकमप्लीट जे मानसिनि आरो सामुं गोबां दङ दिनै अमृत सरबारनि सामुं फाइका 1,98,594 फियाबासिनि आरो सामुंता मुनुक जाखा 1.5 फुट बा 2 फुटनि बिसिङाव खलाय 10 मिटार से थांया अमायरको सामुं खलाय अ जागा इनकमप्लीट खलाय अ जागा फियाबा रांग्र बरग थपायदे दिनै अमायकेनो ताइबो दङ दिनै आईसीडीएस सेन्टार 2,16,963 अरब सामुं कमप्लीट दिया ताइ दिनै धर्मदास पारानि आईसीडीएस सेन्टार जे किचन गार्डन आबरबो कमप्लीट दिया अम हाइखलायनो दिनै वाटर फिल्टर अमबो 78,000 नि अबो कमप्लीट दिया ताइबो दङ आईसीडीएस सेन्टार अबके महेन्द्र पाराओ टयलेट तांगमनि अबो टयलेट अबो सनाम जायगा ठीक मते आरपरे जर्मेल जयनगर पंचायत जे जर्मेल जयनगर स्कूल जे चिनी 12 तागरजलानि एमएलए बरमगोनां एमएलए नि फेम फान बाय जे सामुं खलायरिमानि सीसी रोड अ सीसी रोड बो बरक जेबाबे सनाम काबो ठीक मते सनामया ताइ अ जागाबो ताबो सामुं कमप्लीट दियाको गम हाइकेनो चिनी ताइबो तंगो चिनी जे टी गार्डन जे टयलेट तांगमनि आबो बंगिया केबल पारा स्कूल नि बंगिया नों टयलेट सिमि तांगे रिखा निनो हाकर मुथुम जागिया फ्लैट रक जाय अम हाइनो अम हाइकेनो फियाबो गोबां मानसिनि पंचायत डेभलपमेन्ट नि सामुंनो बरक चिनी इंजिनियर रक अम हाइके सामुं गोबां रां रग थगि चाइ फेबिका ताइबो तंगो चिनी पंचायत बीसी ऑफिस न चिनी पंचायत डेभलपमेन्ट फान्ड नि जे रां बाय पीडीएफ फान्ड बाय जे स्टोर रिपेयरिंग खायने हामानि अबो खलायावैनो 1,98,000 नि बरक हम हाइकेनो बरक रां उठक पाइबिखा जों आबोनि बागै जों नायो जों मैडम नि थानि जों तिनि कायसा डेपुटेशन या ब्लाइ याफारखा अ मैडम सागासनो कयेक दिन नरं नासिंदि अबोनि बिसिङनो जों नरंनो अब कायसा सल्युशन खलायने ताइ अबोनि पदक्षेप नाजांनाय हिनि जों सागा ताइ अ कपि चिनि भिडियो सार नि थानि सगिनाय चिनी डीएम साहेब नारो सगिनाय गा आबोनि बागैनो जों अर ताइबो चिनि चिनि पंचायत नि जे जोंजाल रक
chapter di mana sini lama tui karen obrong no bosung tini kisa jaga bo sung lek khlagya ngai sini taibo ang je kha khlayo sini oro tabo bisi rogo sini ungma hai sini je belbari block ni andar go bo ang je kismisa khanamani borok ni bisio bo kabangman om hai ung khani sing khanao pheba borok bo phaiten thai om hai khlaino janja problem na phai gang ke chanai tang ke sung om hai ke sini je sini odikar sini man thai o sini man thai no jibina sung sini development ni samung no sini panchayat development ni rang rong no jibina om hai ke nang no ke sabai samung khlai re ung gang ka om hai ke na aboni bagina sung tini komse komaro sini panchayat kaisa jorme jaynagar adc village sung pura ward biti sung tini phaileni han tomoni aro kono political party ya sung area ni je borok rok sung je জনসাধারণ রক sung aro phaine han tomoni pheba tini ward ni bagai sung kaisa jaga gathering ai prai 100-150 jon sung bormo saka nang khangkai sung aboni action nai angkai sung buskang krak khlai sung aro regulation donai aboni bagino sung nayo je tini madam bosono asmasan rekha kaham krengkhainya sung abno park khlai nai hambai Belakang hambai media rongno sentini sini je Jotmo Jaynagar Panchayat ningi phalebani orang blogo sini je panchayat ni samung rok angkhoro je engineer ayung ge bosa mani rang ro bebang bo incomplete khai tongbai kham bebang sama rong bo tabo ma phunung nai jodi no phunung mai aba yang ge bo suspend nang phung Chiranjit Acharya engineer bung khatamo Chiranjit Acharya gai tini hanyo hai kok to thunur ye panda khaine kotor kok silchamung rekha hastini montriokra Dr. Manik Sahano LOP leader of opposition party Bidan Sabhani LOP Jitendra Chaudhary henka je CM no omake kaise kok saka je CM rok tamsesinai kok to manka oba hai je gonda sora visit khaijini bagi rezak gya tongmani paithak jora visit khaika visit khaimani yagolo nokha promesor yang suni nogobo thangi dukhu dosa khanaka kai promesor yang ni bo songbo sano borok wansano pura joto wansano dosiya je culprit je botharnai bonose majra sano honai Jitendra Chaudhary sungkla saka tai je borok rok nok chokta jakka nok choi kempo ma tongikha borok bai thangi malaikha tai nok rok khamja kongma nokha tai aro kempo tongnai rok polting sakano serai rok akorok bura berse matong tongma bai khari ok jakka montriokra bahike thangi naiya tai montriokra bo nok khamja rong ta thangi naiya yang nogo hongka ka hargar tiranga nei tau chiri khoi tong hugangke nung nok skri borok 165 jona borok tongke borno bahike nung hargar tiranga ni sarak nung lachia da mukhyamantri ni henka tini Jitendra Chaudhary tai bo da ko amno karibahnya pulis ni je DG bo bahanya toma duty khlainai je gotona angmani 7 tarigo bujagmani a gotona angmani 12 tarigo thuyo jibi haspatalo hinge a thuimani patimu kaisa jekono tiprawan jini gotona ngi thangmano nung bahike pulis krak nai ba thang tong de mokol buskango nok chok chalai borok tiprawan ji nglai man norok ni ko duty ni soi kreje tai je borok ko bo waisa Jitendra Chaudhary bini dol bolti ne nya ni thangpur bahanya puja khe gosio ulo lamo de khang pai nei gosiang mana aba tamung mani ko aba haike tirprao daito sak nangi heleng meleng khembagino tiprawan ni bisingo ko nglayo ampalayo bunatok nanglayo niniani halok sakaklayo haihne koksil jaka Jitendra Chaudhary bo saka o gonda sorani patimuni soi justice manangthung professor yang bathane romjanani ungthung tai je ko nok soksanai rok borno bahayo nai tugui majrana ningthung bongni dera chubar janangthung nei khorangti salaiya boro সমস্ত পরিবারের সাথে আমরা কথা বলেছি তার সাথে পাশাপাশি অন্যান্য লোকজন যারা গন্ডাছড়া প্রত্যক্ষদর্শী এবং নানাভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত আমরা প্রথমত সেই 7 তারিখের ঘটনা থেকে তারপর 12-13 তারিখে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সকলের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন আমরা করছি পাশাপাশি এই ঘটনায় সুযোগ নিয়ে যে
লুটপাট, হিংসা, খুন ইত্যাদি হয়েছে, আমরা তার নিন্দাও করছি। কেননা একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এটাকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় ঘটনা এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় না। এখন এই ঘটনাগুলি কেন হলো বা তার প্রতিকার আমরা কি চাই এটা বলার আগে আমরা কি দেখেছি আমি একটু সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আজকে গতকাল প্রায় এই 3 সপ্তাহ পর তার যে এই ধ্বংসলীলার যে জীবন্ত নিদর্শন যা দেখেছি আমরা একটু বর্ণনা করছি আপনাদের সামনে, যদিও ইতিমধ্যে নানাভাবে রাজ্যবাসী জেনেছেন প্রচার মাধ্যমের ইয়েতে, যে এখানে অগ্নিসংযোগ লুট এরকম কোন ঘটনায় আমাদের রাজ্যে অতীতেও বহু জায়গাতে হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনা যেন একটা নতুন, যে প্রথম বাড়িঘর লুট করা, তার সমস্ত যে ভালো সব এই গবাদি পশু থেকে শুরু করে যেগুলো নেওয়া যায় না এটাকেও শেষ করে দিয়ে যাও, যেগুলো তুলে নেওয়া যাওয়া যায় হাঁস, মুরগি, ছাগল এগুলি লুট করা, বাড়িঘর ভেঙে আলমিরা বা অন্যান্য জিনিস এগুলো ভেঙে চুরে সেখান থেকে সমস্ত মূল্যবান জিনিস বের কর, তারপর সে বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দাও আগুন লাগিয়ে, যাতে আর সে বাড়িতে ঢুকতে না পারে। তো সেখানে এই আমরা যা দেখেছি যে গৃহপালিত পশু রেহাই পায়নি, তারপর বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে, খুব সুন্দর সুন্দর বাড়ি, তার সাথে এই 4 হুইলার্স, 3 হুইলার্স এবং 2 হুইলার্স মিলে কমপক্ষে 15 থেকে 20টা তো হবে বা আরো বেশি হতে পারে, এগুলো হয় ভেঙে চুরে একদম চুরমার করে দিয়েছে অথবা আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোকান, ভালো ভালো দোকান যা লুট করতে পারতে করেছে, তারপর আবার আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তো এই হলো যে ধ্বংসের যে কি চিনার অর্থাৎ শুধু একটা প্রতিহিংসা মেটানোর জন্য একটা আগুন লাগিয়ে দিলাম, একটা ভেঙে দিলাম তা নয়, যে সম্পূর্ণ তার ভোগ যাতে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যায়, এই জাতীয় প্রচেষ্টা। আমরা এগুলো দেখার পর আমরা গেলাম এই রিলিফ ক্যাম্পে গন্ডা তুইসা হাসান স্কুলে দেখেছি এবং yang surma kendra wo TWF ni kadal komiti songsamani pandabo songsajakka engkai a pandao bohajo tini koso khatomani bisidi thangni manjai kha TWF president Monihar Deborma Songrok tai EM Ananto Deborma Songrok abro karibo yang te kese kok tumangke koram sorao bahaino je direct beneficiary rogni je kaise scheme tongo a je beneficiary rogno agriculture department bakhaktei sepsab roi ba thangya koi basanani tai khuk bawo gunak ni phane nasing mo sarkar kam khai tong kaba ar bisindi borno tam facility roi tam aji mung khai nyai ba thangya koi basariman rang thongrang riman abon chai tong mung khai jaka aro thangman dai kha MLA Paul Dangso tong ba kha EM Bobronjan Riang tai tong ba kha Roti Tripura Songrok nanya jomang pekisa haste hapangni juda sepsab rok rani baginyai juda tang betang khlai jagi tongo
कक्टमा कासे फेका लंगत्राय भेली धलाई त्रिपुरानी 48 करमसरा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजानाय करमसरा कम्युनिटि हलनगर संसाजाखा हुकबा ताई सामनो एग्री सब डिविजननि जुगाली मुंबाई डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार पान्डा ओ फाइमानजा फाइका एमएलए पल दांसु ईएम भवरंजन रियां ताई सब जोनल चेयरमैन लेवेन जयरियां न खबै स्टेट कमिटिनि आदं हलिउ चाकमा ताई 48 करमसरानि ब्लक प्रेस जों जतनो साइबनो चिनि तिप्रासार खंगाय हुक निउपर जों जाव बिसोरबा जारा हुगो दंनाय खाबुं हाथाय जारा दंनाय र अबनो चिनि मेन सोर्स ऑफ लिविंग फियाबा जों हुक खायुनै हुक सिमि खायथांनाय आबो बायबंया जों चिनि बायोडाइवर्सिटी चिनि प्राकृतिक बाहाय तामंगै दं आबो जों मा वान सप्लायनाय आमबागिनो गवर्नमेंट आबो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तुइ फाय दङ कताल मेन्यूर तो पेस्टिसाइड तो पेस्ट तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स तो नंगनि बागै स्प्रे मेशिन जरा खेत खानि रखि बागै पावर टिलर आम हाय खायै प्रत्येक बছरनो रिजागै दं कारण के तामनि जाते हुक खायमानि जिनि जे डिजास्टार हा वाकमानि दैसाव दैग्रिं मानि आबरो बाहायके जोंथाय बिसोर फिरगै तुइ फायमाना जों तांगै दैसाव दैग्रिं तांगै जोंनि हुक खायगांखाय खालिंगेन हा वाकै थाङो ए आबो हायरनो बाहायके जों मोथागै माना आबोनि बागै से डिपार्टमेंट बो चाइतगै मादो जे जों जारा हुक खायनाय जों बो किसिसा वान सपनानि नांगौ तांगै हा वाक तांगै वादै फाया तांगै ताकलाय फसल खायगांखाय खालि फसल तांगै माया आबरो जों जत्तनो वान सगै हुक जारा खायनाय र जों हुक खायनायनि दरकार जों फांसा बुफां तान खांखाय प्राकृतिक न फांनै बुफां सुबै रिना नांगौ तामनि हिंगाय नों दिनै अर हुक जाखा आजागा बुफांसे कायजागलिया बे सातुं गतुं सिनाय वादैबो फायां सिनाय दैसाबो डाइरेक्ट दै गलाय खांखाय हापुंबो डाइरेक्ट हातायो दै गलाय खांखाय हातायबो कवाखै गलाय सिनाय आबो हिंगाय जिनि बागै खति जों ताइवेसापुर आरो हुक खायमि आंनाय ताइवेसापुर जों मैखुदों खायमि आंनाय आयं दै जेकुनु सरकारि स्किम रेना थाङैबो जों रैमै आंनाय दैसाबो रानसिनाय ओंखायनो जिनि बरफनि बागै टंकेसे बुङै थाङो नर जिनि एग्री डिपार्टमेंट जारा दंनाय बरफनो डाइरेक्ट गोरोबि जेकुनु समस्या थांखाय मिनि माइ गाय एमएलए पल दांसु बेलायखे काहाम कक साल थांनारखा चिनि बिसिङावबो किसासो नेचार हेगाबा हाबार ताइ तंखरनो जों सित्रारमानि दङ आ सित्रारमानिबाय जों थिनां चिनि हुकबा हाबार हामियाङै दङ जों आबनोबो बुफां तांखे बुफां मा गायनाय ताइ नबातिबा देराया जाख्लायनाय मा तंनाय कक साल थांनारखा ब पान्दानि बिसिंतै फरगे ताबुन कक तमा अंकाके त्रिपुरा हास्तो बेलायखे वाना मा सिंसा खायनाय ओ हानि बसारक तो एसटी नि गोबां केटेगरी ताम गोबां पोस्ट नि बैकलॉग कौमन दं माने चाकरि रिनानि क्लाय दं सरकार अथस रिया ओके आ बाहायनो कारि बाहायनो तिनि कायसा बेलायखे बखा कतर सिकला रग खरांति सालायका फातार हास्तेनि सिकला रग न गांके रायजा सायति पीआरटीसी माने त्रिपुरा हानि बरखनि रुई आबो बायसे चाकरि रुई दंखा फियाबा ओ राज्यनि बरक जे बरक अ हानि बसा बा अ हावा आसानि बरक गांके चाकरि सेप्लाय जागै दंखा आबो हाय इनि तमनि न चाजा गांनि तिनि राजा खरा गतलानि सानबिरगनन्द जे मूर्ति बसकांगो खादमान फुरुक लायखा एसएससी जीडी कन्स्टेबल आसु खायो परीक्षा रजाक रक बरक ककसिलचाका जे राय थानाय 2021-22 बिसिनि एसएससी जीडी कन्स्टेबल पद परीक्षा रनाय रक बरक रांनि बरक रां बाय पीआरटीसी नकल टुबुइनाय फातार हास्तेनि बरक रक और परीक्षा रफाइका आबुन बागै बरनो हास्तेनि परीक्षा रनाय रक न गाके सेप्लायनि बरनो हाइके सेपसाब्रै तंजमा खलाइखा आबाय बाक्सानो बरनो जायखे नाय मुख्यमंत्री कम से कम बरनो यात्रि रमेन तुंनि सांलायनो तिनि कायसा आन्दोलन संसाजाखा फरि अबनति नाय जे सिकला रक्ताम कक सालायखा खनानि बायदि बरनि
खुकपां SSC General Duty Constable পদ রগ গোবাংমা কাতাল সার্টিফিকেট নামে ছাত্ররা এখানে PRTC অর্থাৎ ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বের করে নিয়ে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে তারা চাকরিগুলো নিয়ে নিচ্ছে। এইভাবে তো করলে আমাদের ত্রিপুরা তো এমনিই নিচে রয়েছে, আরও নিচে রয়ে যাবে। তো আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রী চন্দ্রচৌধুরী মহোদয়কে আমরা জানাই যে আমাদের এই দাবিটা এটার দিকে SSC ডিগ্রি যে বহিরাগত ছাত্ররা এখানে এসেছে এটার দিকে নজরটা রাখুন। আপনারা যে লাস্ট পরীক্ষাতে দিয়েছেন বহিরাগত কীরকম ছিল? বহিরাগত তো প্রচুর ছিল, মানে গতবার চাকরি পেয়েছি টোটাল 100 জন বহিরাগত। তাহলে তুমি ভাবো যে কতটুকু রয়েছে, না হলে 3000 হবে। মানে তারা PRTC না কিন্তু হাজার হাজার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, ফেক ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বের করতে নিচ্ছে তারা টাকার মাধ্যমে। 1 লাখ 1.5 লাখ তারা নিজের মুখে স্বীকার করেছে, 1-1.5 লাখ টাকার মাধ্যমে তারা PRTC বের করে। আপনারা যারা আইছেন তারা কারা, মানে সবাই কি মানে এই ক্যান্ডিডেট SSC ডিগ্রির ক্যান্ডিডেট সবাই এবার পরীক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেকটা বছর এরকমই চলছে, মানে বহিরাগত আসে দেশে ত্রিপুরা ছেলে মেয়েদের। কোনখান থেকে আসে তারা? যেমন UP বিহার এরকম। ওখানে তো কাটও বেশি, কারণ তারা তো সারাদিন পড়াশোনা করে হিন্দিতে, মানে জন্মের প্রত্যেক হিন্দি। আর আমাদের এখানে তো হিন্দি আর ইংলিশ ভালো করে পরীক্ষা দিতে পারে না ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ, তার জন্য কাটঅফটা একটু কম থাকে। সেমভাবে ওরা প্রত্যেক বছর আসে আমাদের এখানে ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কানা করে নিয়ে যায়। আমরা আজকে এখানে জড়ো হয়েছি, এটার একটাই কারণ আমরা যে বহিরাগত যে স্টেটের, আমরা ত্রিপুরার লাগে একটা নির্দিষ্ট ভ্যাকেন্সি, এটা আমরা শুধু ত্রিপুরার লাগে রিজার্ভ থাকে, ঠিক আছে। এটা UP বিশেষ করে UP আর বিহারের কিছু ক্যান্ডিডেট আয়া আমরা ত্রিপুরার মধ্যে ফেক PRTC যেটা এটা বানায় সেটা আমরা ভ্যাকেন্সিটি নষ্ট করতেছে তারা, আমরা চাকরিটি নিয়ে নিতেছে আর কি। 2021-22 আমরা পুরো ইন্ডিয়ার থেকে 5600 মতো ভ্যাকেন্সি তারা নষ্ট করছে। এরকম প্রত্যেক বছর নষ্ট করতেছে। আমরা ত্রিপুরার যে 500 এবারও 500-600 মতো ভ্যাকেন্সি আছে, এই ভ্যাকেন্সির অর্ধেক ভ্যাকেন্সি তারা নিয়ে নেয়। আর আমরা স্যার এত করে আমরা কিছু করতে পারি না। তারা কিভাবে নেয়? তারা স্যার ফেক PRTC বানায়, ফেক PRTC কিছু টাকার বিনিময়ে ফেক PRTC বানায় এই তারা আমরা ভ্যাকেন্সিটি নষ্ট করে। তার PRTC আছে মানে তারা ত্রিপুরা ক্যান্ডিডেট, PRTC আছে মানে তারা ত্রিপুরার ক্যান্ডিডেট, এটা কয়ে মানে তারা ত্রিপুরার কয়ে এই করে আর কি আবেদনটা করে, ওইটা সেটা আমরা PRTC ভ্যাকেন্সিটা নষ্ট করে। আপনাদের এখন দাবিটা কি? আমরা দাবিটা একটাই, আমরা ত্রিপুরার প্রশাসনের মানে কাছে আর কি আমরা একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি, তারা যাতে মানে ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে মানে করতে না পারে আর কি, PRTCটা যাতে না বানাইতে পারে ফেক PRTC আর কি। আমরা দাবি এটাই যে বহিরাগতদের বদ্ধপত্র আহ্বান, ঠিক আছে, বহিরাগতদের কোনোভাবে সিট আমরা বুক না করতে পারে, যাতে সবাই পরিশ্রম করে যে স্টেটের লিগে আরেক স্টেটের লিগে আরেক স্টেটের মধ্যে। Ipra hasini pati mungo bedang wana masisako tam himba oro wana jagbai mamang pati mungo uro abahayo de chakri rai hunai advertisement bosudler porikha na hunai kasari tonu aba keno siklar obo thunjago hune borgo khado jangani kokrono sawi khanaraka tini ukai khabar dada bukhok chong norgi bagai kaisa koktoma যে কক্তমান বেলাকে খাস ফাংনাই যে বড় বড় লেখা পড়িযা গত চাকরি মায়ানি তো কমসে কম টাইম পাস চাকরি খাইনি বাগিনাই আর খুমলুংনি তামো প্রাইভেট স্কুল কাইসা চাকরিনি কক নরগ আং সাইখানকা পাবলিক স্কুল উনকাই আর যে বড় BSc পড়িযা বরনি বাগিনাই কাইসা উনকো পোস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নাঙি দङ B.Ed খাইজাক DLED খাইজাক তে কাহাম তাই আবো নিবাগিনো নর তুমুনো samung kahamo sebuk klanya ke teaching line kok Saudi 9612949243 o number kai an ya phawo tabuk je kaham hai kok to mang kang kai je teliamura am chayo tini kaisa pati mungorom da khati prasa sikla khorok nei police ogno saknanya drug ninjak tutui nai buni pati mungo thangi habai romjagi tongikha abahai ilo kaisa koktuma kasoi phaika je koktuma nor khana kangkai bela khewana jagana chini je borok bisingo omahai botongo obo tam sasinai athuk ganao bere tongai no karai thokutungo niji niji no bakhbai thima hai tongbai kha pati munga kai omahai telemura thana bising khobjani gamai bari amsaino थांनाय सांग्रं साल
kaisa BSF gari bai college pori tong student bike thotai jayo bike thotai mani goni bisingo no kok salai ni mimang sasengi thangka কিন্তু আর জরাওনো অ পাতিমুনি কক্তমা মানে পুলিশ বাহিনী তেলমার থানা পুলিশ থাং সগিও পুলিশ আ পাতিমুং থায়ো সগই নাই কাট কক্তমা মানে তামুং খা বাইকে গানি নাই তমন জরাওনো পাতিমুনি গানাতিনো স্কুটি বাই থাঙি তমনি পার্থ সারতি দেবর্মা বাই কমলেশ দেবর্মা মুমি বরক জক কেফেক গা জরাওনো খরনি স্কুটি বাথা রইনে পাতি থায়ো তংনাই যে তেলমার থানানি পুলিশ অফিসার মনোজিৎ দেবর্মানো tamsane khorang chongrai kok sawo saknang ye khayo am hayenka ulo police bo borok khorni thangni hinai saka phiaba a borok khorni walaino to yakari mani yakar khangka ba police taporke officer monojit deborma ni saka ba hino bo kheto koksil jaka anobu prasakra daga chopa khlai ya hinai o pati mungno nuguino paithak jora duty tongnai constable Rafik Mia o khorni no ba hino mana khlai pano Rafik Mia no kha bosu Because all party mungo, they don't want to police part of something they brought by commoners, they brought Mungoi, the party tiny Tanao to it here, they Sally Horno or party Munoti, Tananusi, Raji Demnat, Cockton Saka, part of such they brought by commoners, they brought police is Hamungo, Kevin of Nene, Borno, Shumoto case, Naharzaka, Nene. Okay, Tabo or party Mumbai. Nadi accident merok nanti ayo alkasin kata tag ok tatarot borok pani basi keri ni case masa itu muka ke tamu hari sasinai obo balai kawan amal sinsa eba opati mung onyoda ini tongka obo je parto sati sominu kuni borok kemuno saimang raga satu tahu sudah di sini apa kok sokoi malah obo no kena jadi omang politiko Pulis no bo pres hapre khaimani tai pulis di samungo ke sangrong salo kaisa BSF dimi uskuti bai parto satu borok Arano kesengi kaisa wal deborma bai komles debormano pati thani ro hasalo borno dorbano go ronai hini sawi khinaraka তেলেঙ্গানা থানা পুলিশ খবর পাওয়া গিয়েছিল যে কোনো একটা দুর্ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর দুজন মদ্যপ ব্যক্তি পুলিশের উপর আক্রমণ করেছে তো এই ঘটনাটা নিয়ে স্যার কি বলবেন আজকে বিকাল অনুমান 3টার সময় গামাইবাড়িতে বিএসএফ এর একটি জিপসি গাড়ির সঙ্গে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র স্কুটি নিয়ে যাচ্ছিল ছোট একটি মাইনরিটি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো যথারীতি আমাদের থানা থেকে এসআই মনোজিৎ দেববর্মা ছুটে যায় যাওয়াটা দেখার জন্য তো ওইখানে গিয়ে সেরকম কোনো ইনজারি না থাকার কারণে বিএসএফ পার্সনের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা অ্যামিকেবলি সেটেল করে নেওয়া হয় ওই সময় দুইজন স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিল একজন হচ্ছে পার্থ সারথী দেববর্মা এবং অন্যজন হচ্ছে কমলেশ দেববর্মা তো তারা আমাদের যে পুলিশ অফিসার ছিলেন এসআই মনোজিৎ দেববর্মা ওনাকে দেখে স্কুটি দাঁড় করিয়ে ওনার সঙ্গে অহেতুক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে তো মনোজিৎ দেববর্মা প্রথমে ওনাদেরকে বলেছিল যে ভাই তোমরা এখান থেকে চলে যাও কিন্তু তারপরেও তারা সেখান থেকে যায়নি বরং তারা আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স অফ তারা স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছে পরবর্তী সময়ে আমাদের যে অন ডিউটি অফিসার ছিলেন এসআই মনোজিৎ দেববর্মার উপর তারা অতর্কিতে হামলা করে তো পরবর্তী সময় আমাদের স্টাফ ওনাদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পরবর্তী সময় এসআই মনোজিৎ দেববর্মা সরকারি কর্তৃপক্ষ কাজে বাধা দেওয়ার জন্য একটি সুমোটো কমপ্লিট করে এই সুমোটো কমপ্লিটের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিএনএস 2023 ধারা মতো তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনানুগ এফআইআর রেজিস্ট্রেশন করছি Kalau tadi buksung lokana je telemura wo je patimung kaisa bai bo jagani bo jaga thangsoi ja patimung rok obro kintu chini bisingo jaikheno nailai thai wan sop thai kalayo kai kalau tadi buksung yang khumulungo bahaino stadium football khela kosu jakjomok lainai naithok nukthok nailai tonglayo gake o khela ui tongmani tinai sinarok bahaino koktuma phai sopaika যে খুমলংনি যে গো স্টেডিয়ামও যে কত তিনি খেলা আংখা আর মহারাজা বীর বিক্রম মেমোরিয়াল নক আউট ফুটবল ক্রিকেট ফুটবল টুর্নামেন্ট আর কোয়ার্টার ফাইনাল কাছাকা বিবাস দল হই খুমলং স্টেডিয়াম ল জিজাক থুমু তিনি বিবাস দল 2-0 গোল বাই শান্তির বাজার ব্রু একাদশ ন মেসেনখা ম্যাচও 2টি গোল খেলাইকা পারভেজ ভুইয়া এটাই ফুটবল ম্যাচ ন তিনাই
ফারিকে কাইসা নাইদি ককথুম kanya hambai pulano sini media takur kai joto nai to merto sini maharaja knockout tournament tini jorati sini pre-quarter ni kita last chapter ko ampe ke quarter final nge tiniyo je khela karo bibasti versus Shantir Bazar খুব খেলা নাই থকা দুর্দান্ত তিনি টুর্নামেন্ট তিনি ওয়াতিনি বিশিকবন তিনি দর্শক প্রতিযোগিতা ফাইটার যতন খাতুন খাজানি বিশিন্তি ও দিশিন টুর্নামেন্ট যতন নাইলেই তবে বেওবাই কেন যে তিনি খেলা যে নবনি মতে তিনি কোয়ার্টার ফাইনাল হইছিবি তাইবো খেলা জাক জমক নাই আশা খালাই তিনি খেলা তাইবো প্রোগ্রামই দङ তিনি ও যে খুমলং স্টেডিয়াম যতন যে সিনি টুর্নামেন্ট বিস্কান টুর্নামেন্ট নবো নাইফেনে বই কবগিসে আমরা ককসানা মুচু ফার্স্ট রাউন্ড কে তিনি পাইছা না ফার্স্ট রাউন্ড তো পাইছা তিনি কোয়ার্টার ফাইনাল কে বখন সিমি চেংজা তিনি কোয়ার্টার ফাইনাল কে 5 তারিখ জিমি চেংজা খাই তিনি 4 তারিখ কে তিনি লেফুঙ্গা হামচে এফসি টিম বাই তিনি 4 কলক আইন ফুটবল ক্লাব বেলা খেলা কাহাম দুর্দান্ত খেলা নেয়া দিনবো ফাতানি প্লেয়ার খাই হাজাকনি খানা কে নরজতন কইনাই যে টুর্নামেন্ট কমিটি হিসাবে যতন जों पिसफुली दावखौ जरते जों खायदों आगामी दिन जों खायनाय तो माहिकन जों मवान सुप्लाय जों बसखाराखौ ते जों सिनि सोसाइटी न सिनि थमुनि बिसिनि जों कायसे प्लेटफर्म दैमानो दिखे सिनो खमनि सोसाल कमिटि जों चाइता बायदों खबर दादा गुकसं तिनी 2 तारिख आगस्ट खुमुलुंनि तांनो कतर TTAADCनि CEM पूर्णचन्द्र जमातियानि तिफांबाय कायसा कगलाम पान्डा संसजाखा ओ कगलाम पान्डाव तालो 4टा प्रोग्राम खायनायनि तिनै कक सालायजाखा आ 4टा प्रोग्राम खा 9 तारिख वर्ल्ड इंडिजिनास डे 15 तारिख 15 आगस्ट एबा यगमनि साल ताई 19 आगस्ट महाराजा बीर बिक्रम किशोर बहादुरनि आसेमानि साल पालायनायनि ताई 23 तारिख आगस्ट एडिसि फाउंडेशन डे पालायनायनि ओ मीटिंग कक सालाय मानो तिनै CEM पूर्णचन्द्र जमातिया ओ पान्डारगो काम करे काजिनि बागिनाय जतन बाजाति खाजिनि बागि कक बितिरखा ताई ओ तियार उमुनि मीटिंग ओ मानजाखा सागदुक नायखुं सागदुक बेदेंनि EM कमल कलय ते ककबे हुकुम नायखुंनि संसार भांगा दौ सुहाल देबबर्मा ताई हदा हामगाय सामुदांगाय लेमन देबबर्मानो खबै आलायदा इनको दागिफां मुस्लिम उद्दीन आहमेद ताई आहपांनि दागिफां प्रदीप देबबर्मा संराव गाय तिनिनि कक तुमा तावथ दटितो असुग्नो गाय खना ताई कुबनि कक तुमारनो तुबि फायन हनै कक कसारि अर्न बासा सिबाना जतना हामबाय जरन कक पाना हामदोनि पुलिसि पाइथा जरा नाय तमनि बागै প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आगरतला आनंदनगर बाईपास नागिछड़ा वेस्ट त्रिपुरा त्रिपुरानि पुइला होटल मैनेजमेंट कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताई डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म त्रिपुरा बाय गसिमंग मानजाक आबो कारिबो NCHMCT नि एफिलिएशन मानजाक अबनो कायसा सुसुक त्रिपुरानि होटल मैनेजमेंट कॉलेज क्लास 12 पास ताई ग्रेजुएशन उनजाग्र बरनि बागै ताबो हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन पि डिग्री ताई डिप्लोमा खालायनायनि बागै एडमिशन क्लांजागै दङो एडमिशन नाहाना बागै नरक ऑनलाइन बो डिटेल्स नाय मानो www.sihmtripura.in आ वेबसाइट मिसिंगै ऑनलाइन ताई कैंपास थांगबो एडमिशन नाहारि मानो आबनो कारिबो तेबो सराय सराय सेमाना बागै केरेंदि 9706010092 हेकबा 9706010040
और नाम्बार कारिबो लैंडलाइन बो कक सावरी मानो 0381291436 और नाम्बार डिग्री कोर्स नि बिसिङो दङ BSc Hospitality and Hotel Administration 3 year नि बागै डिप्लोमा खालामनाय फूड प्रोडक्शन फूड एंड बेवरेज सर्विस हाउसकीपिंग ऑपरेशंस फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस ओबरो बेबानो 1 year 8 months नि कोर्स जतनि बागैनो सीट अवेलेबल ताबुक मान थगै दङ ST SC OBC जनरल जत स्टूडेंट बागैनो स्कॉलरशिप फैसिलिटी ताई लोन फैसिलिटी मान थगै दङ हाइके तामनि बागै लेरि तंसिनाय ताबुनो करंदी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट আগরতলা आनंदनगर बाईपास नागीछड़ा वेस्ट त्रिपुरा बाय স্বর্ণকমল স্বর্ণ বর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণ মুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য।